ଅନୁଗୁଳ ସରକାରୀ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରୀକ୍ଷାଫଳ। ଉଭୟ ସ୍ନାତକ ଓ ସ୍ନାତକଧାରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସ୍ନାତକ ସମାନରେ 75.2% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସ୍ନାତକଧାରୀ 89% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ମୋନାଲିସା ପଣ୍ଡା ସମୁଦାୟ 24,052 ନମ୍ବର ରଖି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। କଳାରେ ଭୂଗୋଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ନାୟକ 2397 ନମ୍ବର ରଖି ବାଣିଜ୍ୟରେ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ସାହୁ 2354 ନମ୍ବରରେ ସହ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ବିବିଏରେ କମଳା ଝା 2298 ନମ୍ବର ରଖି ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆଜି ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପୁସ୍ତକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ନୀଳାଚଳ ପଟେଲ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରକ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଦଶନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ଡକ୍ଟର ସୁରେଶ କୁମାର ରାଜହଂସୀ, ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମ୍ମାନ ସହ ସ୍ନାତକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା 738 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ 505 ଜଣ କୃତିକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। 250 ଜଣ ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ସହ ଫିଫ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। 191 ଜଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଓ 105 ଜଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୀରେ ମାତ୍ର 50% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଗଣିତରେ ପାସ୍ କରି 70% ରହିଛି। ଆଜି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଷଦର ଆୟୋଜନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା। PG English प्रियंका प्रियदर्शिनी महापात्र PG हिस्ट्री कविता PG संस्कृत सोनाली साहू PG सोशियोलॉजी प्रज्ञा Honorable Principal Sir, my dear Controller Sir, my seniors and dear colleagues, it is customary for my part to deliver vote of thanks those who have spent their time to present over here in academics हिसाब रे मोर काम होला पिलांकु केमिति ठीक लाइन रे पढ़ा होबो एटा देखिया कथा सेमति कंट्रोलर फार्मरो काम होला से परीक्षा केमिति बाहरिबो ठीक रे केमिति परीक्षा होबो रिजल्ट सेमति हमर एठी जे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्षर अछंती कॉलेज रो विभिन्न काम रे पिला मानकर पाठ पढ़िया रे किछि असुविधा न हो सेटा देखिया तांकर काम सेमती आमर एटी आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर अछंती जे केमिति बाहरु ग्रांट आसीबो केमिति बाहर आमे पिलामानंकु एटी संवर्धना करिया पई डाकिछु जे तमे माने श्रृंखलित जीवन यापन करी भलो रिजल्ट करी सर्टिफिकेट मेरिट सर्टिफिकेट गोटे धरी तमे नमस्कार, मैं संजना आचार्य गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज अनुगुल पीजी डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी स्टूडेंट। आज आम रिजल्ट पब्लिकेशन डे आउ पीजी टॉपर होता जो आम सर मानक सब लेक्चरर्स मानक डिपार्टमेंट धन्यवाद जनाऊँगी। मोर 9.5 CGPA रही एंड आई एम ए टॉपर फ्रॉम पीजी डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी। मो पेरेंट्स मानक आउ मो सर मानक धन्यवाद जनाऊँगी। ये अचीवमेंट जो ऑब्वियसली आम आगो को एक्सीलेंस स्ट्राइव करने हमको हेल्प कर आगामी जो स्टूडेंट्स मैंने आसुँच से भी हम कह कि द हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। आउ थैंक यू सो मच। 9.5 CGPA थिला मोर एंड आई एम ए टॉपर। दिनों को I'm honored to be part of this institution, Government Autonomous College Angul, and I am a student of the Department of Zoology.
passed out graduate, and I'm deeply thankful to our principal sir, Dr. Nilanchal Patel, and all the members of this college, and my basically my department of zoology, or HOD sir, Dr. Prafulla Rao sir, and all other faculty members. I'm deeply grateful and thankful. I have been awarded as a best graduate. So seeking their blessings, everybody's blessings, so that I can do my best for so that I can make this college and my department proud. Thank you. आमे बहुत खुशी कॉलेज तरफ मो प्रिंसिपल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हिसाब रे मो बहुत खुशी आम पिला माने बहुत भलो रिजल्ट करछथि पिला माने भी खुशी आमे ऑलरेडी पिला को प्राइज मेडल सब डिक्लेयर करा हला ताकू दिया हला सब रिजल्ट आम पब्लिकेशन करलो आहुरी गोटे कॉलेज इतिहास रे एटा प्रथम थर पई हेछि जोटा कि हमर असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेज 3 इंग्रजी विभाग रो डॉक्टर मनोरंजन मिश्र सर लक्षे टंकार गोटे कर्पस फंड आगे से डिक्लेयर कर लक्षे टंका सी फंड रहा आम प्रति वर्ष इंटरेस्ट आकार पाइबू पिला मानू सेटा उत्साहित करने पुरस्कार आकार आगामी वर्ष प्रति वर्ष दिज्व आम सार जो अध्यापक अध्यापिका कि जो कर्मचारी मानक आम भी रिक्वेस्ट करूँ जदि जो मैंने देवाक चाहिए से कर्पस फंड मिसेकी देवु आई आज रिजल्ट आमर गोटे खुशीर माहौल पिला माने बहुत भल रिजल्ट कर धन्यवाद। मु सरकारी स्वयं शासित महाविद्यालय अनुगुल कंट्रोलर भाव आनुष्ठानिक भाव जो रिजल्ट डिक्लेयर करागला ये रिजल्ट डिक्लेयर हूँ विशेषतः हूँ आम केते गुड़ाक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट लाइक जियोलॉजी हिंदी प्रथम थर करके रिजल्ट तार कलु ग्रेजुएशन आउ केते गुड़ा डिपार्टमेंट लाइक फिलोसफी जियो जो फिलोसफी डिपार्टमेंट पीजी रो फर्स्ट टाइम पाई रिजल्ट डिक्लेयर कलु या सहित सेल्फ फाइनेंसिंग एमसीए रो मध्य प्रथम थर पाई आम सरकारी स्वयं शासित महाविद्यालय अनुगुल रिजल्ट डिक्लेयर कराला आउ रिजल्ट ओवरऑल आमर बहुत भल होइछि पिला मानकर परफॉर्मेंस संतोषजनक अछि आउ मु सेथिरे मोर शांतिटा प्रकाश करुछि। अनुगुलु अजित भोईंक रिपोर्ट न्यूज उपांत खबर।